अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका? सबको वेलकम बैक। तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा व्लॉग जो कि फिर से इटली का ही है और यहाँ पे हम लोग गए थे गार्डा लेक। बहुत ही एक खूबसूरत एरिया था, बहुत ही पीसफुल एरिया था। तो आज भी आप लोग के साथ एक वंडरफुल व्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना, आप यकीन करें बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन बाद में जो मौसम है वो अच्छा हो गया था और फिर बाद में मज़ा भी आया। अच्छा, ये जो जहाँ पे हम लोग रह रहे थे लेद्रो, ये वहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अब मुझे ये एग्जैक्ट तो नहीं याद कि 60-70 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन बहुत ही एक खूबसूरत जगह, यानी कि बहुत पीसफुल जगह थी वहाँ पे। ये तो जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे तो पूरा जो लेक है ना, उसी साइड पे हम लोग ड्राइव कर रहे थे। तो फिर हम लोग रास्ते में 2-3 जगह पे हम लोग रुके भी थे, क्योंकि जो पहाड़ थे ना, अभी तो खैर इतना इसका पता नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ पे खड़े होके जब आप पहाड़ों को देखते हो और बिल्कुल पहाड़ों के नीचे वाटर है, जो लेक है, तो बहुत ही अजीब से पहाड़ थे, खूबसूरत, और कुछ तो बिल्कुल ढके हुए थे। वो धुआं-धुआं जो होता है ना, बादल वगैरह नीचे होते हैं। तो सच्ची में बहुत ही इंजॉयबल जगह थी। यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन बारिश तो खैर रुक गई थी, लेकिन जो हवा चल रही थी ना, तो वो बहुत ज़ालिमाना थी। ठंड थी बहुत ज़्यादा। खैर वो फिर बीच-बीच में मैंने वीडियोज़ तो बहुत सारी बनाई हैं, वो मैंने अपने पास वैसे ही मेमोरी के तौर पर रखी हुई है। बाकी व्लॉग्स में मैंने, मतलब इस व्लॉग में मैंने वो वीडियोज़ वगैरह नहीं डाले। अच्छा, ये हम लोग फिर वहाँ पे पहुँच गए थे जो गार्डा लेक है। एक टाउन तो ख़ैर नहीं कह सकते, सिटी ही है वहाँ पे। तो वहाँ पे उस छोटा-सा एक इनका सेंटर भी था, शॉपिंग सेंटर। बहुत सारे बैग्स वग़ैरह, पर्स वग़ैरह थे। निदा ने एक ले भी लिया था और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं उस बैग की यानी उस पर्स की मैं वीडियो बना लूँ। लेकिन ख़ैर यहाँ से बीच-बीच में छोटे-छोटे से स्ट्रीट वग़ैरह निकले हुए थे और हर स्ट्रीट में ही ये शॉप्स वग़ैरह लगे हुए थे। कुछ ज्वेलरी के थे, कुछ बैग्स, पर्स और कुछ कपड़ों वग़ैरह के थे। अच्छा, आर्टिफ़िशियल जो चीज़ें होती हैं ना डेकोरेशन वाली, वो भी बहुत ज़्यादा, एक बड़ी शॉप उनकी लगी हुई थी, वो भी बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। अच्छा, वो डेकोरेशन वाली शॉप जो थी ना, उसके बाहर उन लोगों ने ऐसे ही आर्टिफ़िशियल फ्रूट्स वग़ैरह और वेजिटेबल्स वग़ैरह रखे हुए थे। ये एक शॉप थी, बिल्कुल अजीब-सी बनी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। ख़ैर हर शॉप इनकी अच्छी थी और छोटी-बड़ी सारी शॉप्स थी। यहाँ पे बच्चों के बैग्स वग़ैरह भी पड़े हुए थे। ख़ैर निदा को मैं कह रही थी ये वाला बैग उठा लो, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से वो बड़ी है ना, पहले तो ये हेलो किटी वग़ैरह के बैग ले लेती थी। तो अब बहुत माइंड करती हैं जब मैं उसको कहती हूँ, कभी-कभी मैं इसको तंग भी करती हूँ। तो बस मेरी विंडो शॉपिंग भी जारी थी। यहाँ पे ये छोटी-छोटी जो फिगर्स बने हुए हैं, ये भी बहुत ही, मतलब मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर मैं ले नहीं रही हूँ तो वीडियो तो बना सकती हूँ ना, और हर चीज़ आप ले भी नहीं सकते हो। सच्ची में आप मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन चीज़ों पे ख़राब किए हुए हैं, मुझे पता है, और अब जाके मुझे थोड़ी अक्ल आई है कि हर चीज़ लेने की नहीं होती। मतलब ज़ाहिर है, मैं किसी कंट्री हम लोग चले जाते हैं ना, तो वहाँ से मैं कोई ना कोई इस तरह की जो उनकी बहुत पॉपुलर कोई चीज़ होती है, तो वो तो मैं ले लेती हूँ। और अपना मेरी एक अलमारी है, मैं सारी तो शो पीस की एक अलमारी है घर में, जिसमें मैं ये चीज़ें रख लेती हूँ। तो याद भी आता है कि हाँ, हम लोग इस कंट्री गए थे। अच्छा, अब ये है कि हर चीज़ लेने की नहीं होती। मैं निदा को भी समझाती हूँ, वो भी बहुत पैसे ख़राब करती है, लेकिन अब थोड़ी-सी समझदार हो गई है कि काम की चीज़ ले लेती है। बाकी ये चीज़ें हैं कि आपको शॉप में अच्छी लगती हैं, आप घर लेके आते हो तो काम की नहीं होती। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग वो यूज़ भी नहीं करते। तो वो जो उनका सेंटर था सारा कुछ, वो तो ख़त्म हो गया, अब आ गया लेक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेना चाहती थी और फिर हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोगों ने वॉक किया और कुछ पिक्चर्स वग़ैरह बनाई। लेकिन यहाँ पे इतना कोई अच्छा माहौल था ना, बहुत ही पीसफुल और अच्छा लग रहा था यहाँ पे वॉक करना, यहाँ पे बैठना। और हर दूसरा बंदा, जब हम लोग सुनते थे तो जर्मन ही बोलता था, यानी जर्मन लोग बहुत जाते हैं इटली में। अच्छा जी, जिन लोगों को शौक़ है मेरी तरह घूमने फिरने का, यूरोप देखने का, तो मेरे चैनल पे ना आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी
گھومنا پھرنا آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، خیر مجھے شادی سے پہلے بھی اس کا بہت شوق ہوتا تھا، اور میری امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ بھی یہی کہتی تھی کہ سب بچوں میں یہ جو ہے یہ بہت زیادہ سیر سپاٹے والی ہے۔ تو وہی عادت ہے کہ ابھی تک جاتی نہیں ہے، اور الحمدللہ جو نہیں جا رہی خوشی بھی ہے اس بات کی۔ تو پہلے جب ہم لوگ ٹریول کرتے تھے نا تب میں ولاگنگ نہیں کرتی تھی، ورنہ میں ساری اپنی جو میری میموریز ہے نا جتنی بھی ہے میں اگر مجھے پتہ ہوتا یہ ولاگنگ وغیرہ کا تب تو میں اس میں ڈال دیتی اور ساری سیو ہو جاتی، کیونکہ میں نے فیس بک پہ بہت ساری میری میموریز جو میری تھی جتنی بھی کنٹریز کی تھی نا، مطلب عمرے سمیت میں نے فیس بک میں وہ میں ڈال دی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی تھی۔ اور میرا اکاؤنٹ تھا بہت ہی پرانا، کوئی 12-13 سال پرانا اکاؤنٹ تھا میرا، لیزا سلیم کے نام سے۔ تو وہ کسی نے اوپن کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو میں نے سیکیور کرنے کے لیے میں نے جس بٹن پہ میں نے کلک کیا بغیر سوچے سمجھے تو وہ اب اتنا سیکیور ہو گیا ہے کہ میں خود بھی اس کو نہیں اوپن کر سکتی ہوں، ابھی بھی ہے لیکن یوز میں نہیں آ رہا، مطلب کسی کو شو بھی نہیں ہو رہا، اور میں اس کو مطلب میری انٹری اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے لیکن میں اس کو اوپن نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اس لیے وہ تو ساری میموریز جو میری تھی، چاہے وہ فوٹوز یا پھر ویڈیوز جو بھی تھی، وہ ساری اس میں اب بند ہو گئی ہے۔ تو خیر ابھی تو فی الحال میں یوٹیوب کو ہی چلا رہی ہوں اور ساری اپنی میموریز اسی میں ڈال رہی ہوں۔ اچھا یہاں پہ کشتیاں وغیرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، بوٹ وغیرہ، تو یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے تھوڑا واک کیا، انجوائے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آہستہ آہستہ واپس روانہ ہو گئے تھے۔ بہت ہی مطلب یہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، ہر طرف پانی، ہر طرف پہاڑ، ہر طرف گرینری، تو کافی زیادہ ہم لوگوں نے مطلب ایک اچھا ٹائم گزارا یہاں پہ۔ اور یہ ہمارا لاسٹ ڈے تھا وہاں پہ اٹلی میں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر میرا دل ہوا تو میرے پاس وہ ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں واپسی کی، تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں گی۔ مطلب راستے کی اور تو کوئی اتنی نہیں ہے، زیادہ میں نے نہیں بنائی، کیونکہ جب آپ لوگ بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہو نا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر آپ تک جاتے ہو، پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ویڈیو بناؤ۔ پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ایک جگہ ہے واپسی پہ جب ہم لوگ جا رہے تھے نا، تو ہم لوگ مطلب موٹر وے سے ہم لوگ نہیں جا رہے تھے، جو لینڈ اسٹریٹ ہوتا ہے اس سے ہی جا رہے تھے۔ تو وہاں پہ بھی بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے، انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ بھی کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔